Makantini kung manurud high paid o itangaw sandang harnikat mga idol. Magrekta ko ken kung gumamit guard. Kaya ba't open lever ke? Kailangan sakto ming hagod yung clipper baka nito. Sakto yan naman kayang katas. Kung kayo pa biyasa nga magrekta, gumamit kayo pa mo nga number 1 guide. Kita muli nga kabisado tani nga pa magrekta. Kaya magrekta ako. O ini nga meto nga importante mo naman kay nga man road ding pa malasbas. Ingaw sanda nga plangketa kay nga Tagalog. Kapag kabiyasa kayo nga magplangketa, anak ka piningurudyo lang sobra-sobra. Ani kasanting lalong kanita. Yan, kapag kagagamit ko nga hair trimmer, babaligtaran kaya bang kanita. Masanti nga itan. Muli nga sagadya pa nga ni nga hair trimmer kapag ka makabaligtad dya. Ani kaligwa nga itang kanita. O ini nguro daw sanda nga high paid. Ausan dyan naman na armikat ni. O ring aliwa, ausan di nga white idol. O ini resulta ni ka na akong gupit mga idol. Ing uro da masating pamporma. At ani kalini sa kakit. Follow and share.